नमस्कार मु डॉक्टर शक्तिव्रत चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन पीएमपी मेडिकल कॉलेज तालचेर। आज आम HIV और एड्स रोग विषय सम्यक धारणा नेबा। HIV हूँ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जार फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आउ ये वायरस टी हमको जो डिजीज करे तार ना है एड्स, फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV रो अन्य नाम है रेट्रोवायरस। HIV मेनली हमको आमर रोग प्रतिरोध शक्ति टाक दुर्बल कर दिए। HIV वायरस टी आमर बॉडी रे थिबा CD4T हेल्पर सेल गुड़ा को मेनली नष्ट कर दिए, जद्वारा कि बॉडी आम शरीर रोग प्रतिरोध शक्ति नष्ट हो जाए, जो विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन आम देह को प्रवेश करता है। तो प्रवेश कला पर विभिन्न प्रकार लक्षण मान देखा जाए। तो HIV रो किसी हिस्ट्री आम देखा तो HIV डिजीज टी आमर प्रथम 1981 रे गोटे सस्पेक्टेड HIV इलनेस गोटे से आमको डिस्कवर कराइला। देन 83 रे HIV वायरस टी आइसोलेट होता लैबोरेटरी रे। देन 86 रे HIV रो नामकरण होता जे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस नाम रे ताकू नामित करा जायतिला 1986 रे। तो ताले हमें वर्तमान HIV डिजीज रो HIV वायरस रो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रोग केमती व्यापी थाए तो ता विषय किसी धारणा नेबा। HIV वायरस टी मुख्यतः आमर शरीर जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स अच्छी जमती कि ब्लड, सीमेन, vaginal secretions, ब्रेस्ट मिल्क, तो से वायरस टी मेनली रही थाए। तो एनी प्रोसीजर जो थी कि आमर ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स टा कंटामिनेट होता है, तो सही प्रोसीजर ही ये वायरस टी शरीर को ट्रांसमिट होता है। जमीती कि आम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो लोक HIV वायरस टी थाए जदि ता साथी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करा जाए देन से HIV वायरस टी ट्रांसमिशन हुए। जमीती कि आपणकर बाइसेक्सुअल होमोसेक्सुअल लोक मैंने कि गे से मोस्ट प्रोबेबली माने हाई रिस्क HIV हाई रिस्क कैटेगरी जाती। तो से जो मैंने भी इंटरकोर्स करती तो से HIV स्क्रीनिंग निहाती दरकार। से पाखे HIV हमार संभावना बहुत अधिक थाए। तापर आ गोटे है इन्फेक्टेड सिरिंज, जो सिरिंज गुड़ाक इन्फेक्टेड आउ थे रियूज करा जाए से HIV वायरस ट्रांसमिशन हमार चांसेस अधिक जदि भी सिरिंज टी इन्फेक्टेड थाए। आ गोटे है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो कि माँ ठू तार गर्भस्थ छुआ को माँ देह HIV वायरस टी थाए ताले प्लासेंटा माध्यम देकी सेटा छुआ को ता देह को वायरस टी ट्रांसमिट होता है, छुआ को HIV रोग होता है। देन आम देखा रोगर लक्षण मान जाना तार कौन लक्षण जोटा कि लक्षण देले आम डाक्तर को देखा HIV हबार संभावना अच्छी कि नहीं। तो प्रथम देखा जदि HIV टी जो प्रथम तार सिम्पटम्स किसी स्टार्ट हुए से नॉर्मल वायरल फीवर भाई स्टार्ट होता है। प्रथम ज्वर, देह हाथ बिंधा बिंधी हवा, देह रेड रेड रैश हवा, सोर थ्रोट हवा, एमती प्रथम सिम्पटम्स देखा दैट इज माने एक्यूट फेज रे। तो इनिशियली सम मंथ्स माने किछि मास HIV वायरस इन्फेक्टेड हो किछि मास भीतर एमती सिम्पटम्स देखा जाए थाए। यदि सही समय आम टेस्ट करू HIV से समय जना पड़ गला ताले आम इमिडिएटली आम ART स्टार्ट करवा कथा। तो जिते से स्टेज टी पलि जाए तापर से क्रोनिक स्टेज को पलि थाए। क्रोनिक स्टेज बा लैटेंट स्टेज रे सिम्पटम्स मात्रा टी कम थाए, कि जिते बड़े माने लॉन्ग स्टेज माने ऑलमोस्ट सम इयर्स 5 to 10 इयर्स पर जिते बड़े CD4 आमर टी लिम्फोसाइट काउंटा जिते बड़े आमर 200 रु अधिका कमी जाए थाए, सेते बड़े आमर बहुत सीरियस रोग गुड़ाक देखा जाए थे, जमती कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, क्रोनिक डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, कफ, देन माउथ अल्सर गुड़ा होता है,
ଏସବୁ ଯାହାର ଅଲସର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡିଆସିସ୍ ଥାଏ, ମାଉଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡିଆସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଏଡ୍ସ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଡ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ସେଇ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା HIV ରୋଗଟି କେମିତି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ HIV ସସ୍ପେକ୍ଟ କରି ଆମେ HIVର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯୋଉଟାକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଶା କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବି କିଟ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ, ଯୋଉଟାକି RDK କିଟ୍ କୁହାଯାଏ ବା ରାପିଡ୍ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର HIV ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ HIV ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ କନଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଉ, ଯୋଉଠିକି କନଫର୍ମେସନ୍ଟା ମେନଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର CHC, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ICTC ସେଣ୍ଟର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କାଉନସେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଇଠି HIVର କନଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସାଥିରେ ଆମର ବଡିର ବିଭିନ୍ନ ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଏକ୍ସରେ କରାଯାଏ, লিভর কিডনি টেষ্ট গুଡ଼ା କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ CD4 କାଉଣ୍ଟସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ରୋଗର ଷ୍ଟେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ CD4 ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟଟା କରିଥାଉ, ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ବି କରିଥାଉ। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟର ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ତ ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଣ୍ଟି ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ ଥେରାପି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ରୋଗଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଦେନ୍ ପେସେଣ୍ଟର ମାନେ ଆଉଟକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟୁର ଯଦିଓ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଫ୍ରି ରହିବ, ଆଉ ତାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ମାନେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ HIV ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମେନଲି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। HIV ରୋଗ, ଏଡ୍ସ ରୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦାନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସୋ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, କଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହାଇ ରିସ୍କ ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର গে ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ୟୁଜ୍ଡ ନିଡଲ୍କୁ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ତାକୁ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମେନଲି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ HIV ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସିଆଲି ତାକୁ ସାମାଜିକ ଆମେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ HIV ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ, HIV ପେସେଣ୍ଟର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ କହନ୍ତି HIV ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ହଗ୍ କରିଦେଲେ, କିସ୍ କରିଦେଲେ, କିମ୍ବା ସିଏ ଯଦି ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇଥିବ ବା ସେଠି ବି ଆମେ ଗାଧେଇଲେ ବି ଆମକୁ HIV ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ HIV ରୋଗଟା କେବଳ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ସେ ରୋଗଟା ଦେହକୁ ବ୍ୟାପିବ। ତ ତେଣୁ ତାକୁ କିସ୍ କରିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଠ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ଦେନ୍ କିସ୍ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଭେରି ଲେସ୍। ଆଉ ତାକୁ ହଗ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦୟାକରିକି HIV ଯେଉଁମାନେ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ବା HIV ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ତାର ସେ ବି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆୱାର କରନ୍ତୁ।